Bonsai. Ano nga bonsai dito? Hansamot nga bonsai? Hansamot nga bonsai? Kuno pati sakmot ko. Lam. Ah? Ay, nawita kita ko dikit nga to. Ay, awan. Ka. Yan. Ijay niti apan ijay Mount Parker kun Sir Cecil. Yan, ada kami dito viewing point ti Taiko kun Hong Kong Island. Yan, hello. Hong Kong Island. Quarry Bay kun Taiko. And then the whole view of Kowloon. Okay. Ay, bye-bye. Yeah. Udah tanon na danon na ito yan. Ayan ti Taitam Country Park. Antay nga agdiritsud ta. Agpakasto tayo. Mapanday Typhoon Aw. Hindi pababa. Una pindas ni. Talaga kami nasalog ah. Wow. Ay, haan? Detoy. Okay. Detoy gayam. Dito gayam, ayun nagapuan na nga tada ito eh. Nasalog. Okay. Barbecue Hong Kong Park. Bakit Hong Kong? Yan, diretso. Hiking. Ag-hiking kami kano. Hello. Kapang kami man ag-hike dito eh. Typhoon Aw. Napintas ate oh. Oh, ayakot nga eh. Napintas dito eh oh. Kasla kanong animanang nansi dito eh. Oh. Ni dapat karamay dito eh. Oh, karamay. Kasla nga rod nga kuan na. Nalabaga nga kayo. Won. Kasi What kind of tree is this? Come on, Wonder Woman. You carry. Sige may. A big rock. Big rock. Awan, hanga kaya. Yung nagtubo pati iko dyan. Madanon tayo kung dito irang tayo. Agricos basit. Medyo pumipya basitan. Ti hike. Hello. Tayo hike. Yan. Tapos, ito ni oh. Dakal nga ba to? Itong dyan nga to oh. Nagarutao. Rutao dyan nga to. Ni adati danom ijay ni oh. Ada tao ijay amot nga makits nalawag. Ayan adda. Lagay ni oh. Let's go. Da kami toy ayan ti dalan mapan ijay Typhoon Aw. Kasana di bumaban ngay. Ito yung tirigat na bumaba. Yung bagta medyo nasabot. Mount Butler? Going to Typhoon Aw, but this way, this is the way going down to barbecue site. Barbecue site. Mount Parker barbecue site. And then exit to Cornhill. Cornhill ta. See. Oh, picture. Ayan. Ay. Ito yung dakkel nga bola ijay nga to. Ayan nga makita. Kasama di kan kanan may idiubing kan nga nagdakkel dag ito eh. Sobra ka dakkel na. Dito ni ubagasti kayo. Bagasti kayo dito. Nanaga na daw kay kakabsat. Ito ti danom. Ada kami ito'y bato nga dakkel. Ano natin nga bato? Bato mo dito na oo.
Madanagan. Bagtaman, kurin tayo lang din sana. Bumaba tayo. Tanim. Wow, dati kumayat. Tanim bababakras. Oh, dati ada pa dyan nga to. Bato. Hello. Kumusta ka ta baba? Dana dito nga to. Dati tini stairs. Pababa. Dito ti bato. Anya nga bato dayta? Parintuugan. Balintuugan nga bato kano. Oh, natintas oh. Salidom, may diway. Ay latun pay dedan. Ay Okay, no, madanon tayo dito bato nga dito eh. Oh, dito eh. Dita ka no diyan tidakkel nga bato. Dito diyan iti mapan barbecuean. Dito mapan ijay. Tiger head. Tiger head. It takes time. It Ah. takes time. Oh, sige. May tama pa. Okay, let's go. Agdardaras kami nga bumabanta ni. Agsipngutan. Nalubat amin ti cellphone ahon pagsilaw. Partakan ta. Nasdeman ni narabian kami. So nga parpartakan ta narigatan. May anti kabambambuan dito. Anya nga dito eh. Ay karayan dito eh. Ada basta daunin ng karayan. O tapos next time to dito nga ro diretso lata ah. Okay. Narabian kami. Ada kami dito eh. Ayun ti karayan. Oh, napintas. Abal nagbirok ti igod dito eh. Ini ada pa ti bro-bro buat na agawi din. Holiday. Napintas. Okay. Umayat ti burayok na naidanom oh. Dakal bato oh, nagapo kami diyan nga to. Nagmay dati nagdakpalan nga bakal ng sarapa ti bato. Kasi dito. Kastoy. Kastoy tap na control ti danom mampan di baba. Basta. Oh, po. Hinaya na piman. Bye-bye. Oh, dito nakarating na tayo dito sa bungad. Yan, school yan. School. Tapos pababa dyan may ano, may tram, bus at saka train. Taiko.